Papasok sa aking account. Para may commission. Sayang ang commission mo. Ito? Switch model o remote? Pwedeng remote. Remote control. Pwede naman yung ano yan, pwedeng remote, pwedeng i-switch. Pwede daw Pagka yung hindi remote ang kukunin nyo, pwede naman i-switch yun. Pwede daw remote, pwede switch o remote. Ay daw, mas okay kasi isa lang daw. Ha? Switch. Pares naman yan. Functional din naman yan. Ha? Alambawa, hindi remote yung kukunin. Pag nawala yung remote, ayan, yun rin naman yun, si-switch din. Okay talaga lang daw din yun. Okay na daw yun, remote. Switch din naman daw ni Janno yan. Isuswitch mo din? Oo. Isuswitch din daw niya, remote na kunin mo. Ayun, 10 light. 10 light. Yung 10 dance sa tatlo. Parang. Ganun, okay na yan? Okay daw yun. Pero, depende sa inyo kung anong... Okay daw yun. Kung anong gusto Ay, namin. siyempre, alam mo, gusto naman din si Jan. Maganda mo daw yun. Magre-reflect nga yan. May pinaka-shadow. May shadow. Oo daw, maganda okay naman daw yan. May shadow yan. Ganda nga daw yan. Ayan naman. Ayan naman daw yun. Wow. Wow. Sa likod.